বনভোজন চাওই কিফিলমানি জরাও অত ফিলেই দুখুমানখা খরকটাম অঙ্গনবাড়িও সামু খাইতাंनाय सेबो पाटिबुं तिनि सानजा दामदक खाइ जराओ खुवाइ बखाक्सतेनि चाम्पावार थानानि करांगित छरा आमचायो सागदुखु मानेरक बासति चक्रवर्ती बाची उमर रुनु देव नैसि चुकु उमर रूपाली पाल नैसिबा उमरनि जतनिनो नक सिंगी छरा आमचायो बरनि बिसिङाव रुनु देव बेलाइ मार्के सागदुखु मानजाक कक्टमा साइमांखा खुवाइ CDPU नि बिसिं खबजांनाय जत अंगनवाड़ीनि आदंरक आसारामबारिनि बन बाजार आमचे बनभोजन थांलायबानि बनभोजननि खुंसा अटगारि मालखुंबाय खरकटाम अंगनवाड़ी आदंरनो थि खुवाइनि बखाक फाइ जंमानि खुवायो फाइ सकयकेनो आसारामबारिनि सिमि खुवाइ थांमानि लाहार करंगि छरा आमचायो अटो मालखुं लामा फेरनानि नायथिनिव यागनारक माया अंगै गेरक मेरखे फिलि थाङो सागदुखु मानजारनो दाति दाति खे ति बनभोजननि ताइकुबनि फाइ मालखुंरक बाथाख्लाय बरनो खुवाइ जेला सागै जगत लाङै थाङो सागदुखु मानेरं बिसिङाव रुनु देव बेलाइखेनो कतरखे सागदुखु मानखा हनै जिबि सागै जगत सेइ रहरजाखा कक्टमाव साइमानखा याकसिनि याकुङो मार्के सागदुखु मानखा रुनु देव दिहनै আমরা পিকনিকে আইবার সময় জাস্ট নতুন রাস্তা হচ্ছে তো এই জন্য ওই একটা চাকা আছে না নিচে পড়নে গাড়িটা পালক হয়েছে। আহত কয়জন হয়েছে? আহত আমরা তিনজনই হয়েছে, বাচ্চাটার কিছু হয়েছে। মানে গাড়িতে কয়জন আসলেন আপনারা? আমরা বাড়িতে আসলাম, গাড়ি ড্রাইভারে আমরা 5 জন আসলাম বাচ্চা সহ। আমরা নর্মালি আইতেছি, হঠাৎ করে গাড়ির চাক্কাটা একটা চাক্কা মানে রাস্তার সাইডে গেছে। কোন জায়গায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? এটা কোরাঙ্গিয়া বেলাবাড়ি আসামবাড়ির মাঝখানে। আপনারা কোথা থেকে আসলেন? এই কামাবস্তি জিল। আপনারা কি পিকনিকে গেছিলেন? হ্যাঁ, পিকনিকে গেছিলাম। আহত হয়েছে কয়জন? 3 জন। মানে অটোতে কয়জন ছিলেন? 4 জন। অটো চালক সহ 5 জন, আহত হয়েছেন 3 জন।